दोस्तों, पिछले दिनों मैं इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहा था। एक ऐसी वीडियो जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के मशहूर और मायानाज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक एक स्टेज पर मौजूद थे और उनसे कुछ ऐसे चुभते हुए सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं था। मैंने जब उनके दलाइल सुने, उनकी मंतक देखी, तो मैंने सोचा कि ये बातें मुझे अपने व्यूअर्स तक पहुंचानी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की उसी बयान का एक ऐसा निचोड़ और तज्जिया देने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आपकी सोच। हम 3 बड़े मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला, मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी क्यों है। दूसरा, क्या इस्लाम में फैमिली प्लानिंग यानी खानदानी मनसूबाबंदी जायज है। और तीसरा, हिंदू मत का अकीदा अवागवन यानी बार बार जन्म लेना, पुनर्जन्म सच है या इस्लाम का अकीदा आखिरत। वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है, इसलिए अभी से लाइक कर दें और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। तो कहानी शुरू होती है पहले सवाल से। अक्सर गैर मुस्लिम और ख़ास तौर पर मगरबी मीडिया यह सवाल उठाता है कि इस्लाम अगर अमन और बराबरी का मजहब है तो मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों में गैर मुस्लिमों के जाने पर पाबंदी क्यों है। क्या ये तासुब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जो जवाब दिया वह वाकई लाजवाब था। उन्होंने मक्का और मदीना को किसी आम शहर से तशबीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि यह इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया यानी छावनी है। अब आप खुद सोचें, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे वह अमेरिका हो, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर मुल्क में कुछ हसास फौजी इलाके, कुछ कैंटोनमेंट्स या खुफिया एजेंसियां होती हैं जहां आम शहरियों का जाना मना होता है। वहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो मुल्क का वफादार हो और जिसके पास मखसूस क्लियरेंस या वीजा हो। क्या आप फौज के हेड क्वार्टर में जाकर कह सकते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, वरना यह इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फरमाते हैं कि मक्का और मदीना इस्लाम के रूहानी मरकज और हसास तरीन इलाके हैं और वहां दाखिले के लिए भी एक खास वीजा दरकार होता है। और वह वीजा क्या है। वह है दिल से इस बात का इकरार करना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी जो शख्स इस्लाम के बुनियादी कवानीन और इसकी वफादारी का हल्फ लेता है वही इस कैंटोनमेंट एरिया में दाखिल हो सकता है। ये कोई तासुब या नफरत नहीं, बल्कि उस जगह के मखसूस कवानीन और तकद्दुस की पासदारी है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े और इंतहाई अहम मौजू की तरफ, यानी खानदानी मनसूबाबंदी, फैमिली प्लानिंग और बढ़ती हुई आबादी। आजकल हर तरफ ये शोर है कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वसाइल खत्म हो रहे हैं, इसलिए बच्चे कम पैदा करो। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का इस पर मौक़िफ़ बिल्कुल अलग और ठोस है। मैंने उनके बयान में सुना कि उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि इस्लाम में नस्बंदी यानी मर्दों या औरतों का मुस्तकिल ऑपरेशन करवा देना ताकि कभी बच्चा ना हो और इस्कात हमल एबॉर्शन को मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से कत्ल औलाद के ज़मरे में आता है। हाँ, सिर्फ एक सूरत ऐसी है जहाँ इसकी इजाज़त हो सकती है, और वह ये कि अगर तिब्बी बुनियादों पर माँ की जान को शदीद खतरा हो। डॉक्टर साहब ने यहाँ एक मशहूर माहिर इक़्तिसादियात मॉलेट्स के नज़रिए को चैलेंज किया। मॉलेट्स कहता था कि आबादी बढ़ने से कहत आएगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि आबादी बोझ नहीं बल्कि नेमत है। उन्होंने मिसाल दी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे ममालिक की, जहां हुकूमतें खुद लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मराआत और पैसे देती है, क्योंकि उन्हें ह्यूमन रिसोर्स यानी अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है। सबसे खूबसूरत बात जो उन्होंने कही वह कुरान पाक का हवाला था। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी, यानी रिज्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है। और जो लोग कहते हैं कि बच्चों में वक्फा जरूरी है, तो डॉक्टर साहब ने इसका भी एक बेहतरीन हल बताया।
انہوں نے کہا کہ اسلام نے قدرتی خاندانی منصوبہ بندی کا طریقہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور میڈیکل سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جب تک ماں باقاعدگی سے دودھ پلاتی ہے قدرتی طور پر حمل ٹھہرنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام نیچر کے خلاف نہیں بلکہ نیچر کے مطابق چلتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بیان کے سب سے فلسفیانہ اور سائنسی حصے پر جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اکثر ہندو فلسفے میں اواگون یا سنسکارا کا ذکر ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے اچھے یا برے اعمال کی وجہ سے دوبارہ اسی دنیا میں کسی دوسرے انسان یا جانور کے روپ میں جنم لیتا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور اس کے بعد آخرت ہے جہاں حساب کتاب ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان دونوں عقیدوں کا موازنہ کرتے ہوئے ایک بہت گہری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ زندگی دراصل امتحان ہال یعنی ایگزامینیشن ہال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کسی کو امیر بنا کر آزماتا ہے تو کسی کو غریب بنا کر، کسی کو صحت دیتا ہے تو کسی کو معذور پیدا کر کے اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ پھر انہوں نے ہندو بھائیوں کے سامنے ان کی اپنی مقدس کتابوں یعنی ویدوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ویدوں میں بھی اصل میں پنرجنم کا مطلب بار بار اسی دنیا میں جنم لینا نہیں ہے، بلکہ پنر کا مطلب ہے اگلی اور جنم کا مطلب زندگی، یعنی وید بھی اگلی زندگی یعنی آخرت کی بات کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بار بار جنم لینے کا فلسفہ کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق بعد کے دور کے فلسفیوں نے یہ فلسفہ اس لیے کھڑا کیا کیونکہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ بھگوان یا خدا کسی معصوم بچے کو غریب یا معذور پیدا کر کے ناانصافی کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ضرور اس بچے نے پچھلے جنم میں کچھ برا کیا ہوگا، جبکہ اسلام اس کا سادہ جواب دیتا ہے کہ یہ ناانصافی نہیں بلکہ امتحان کی مختلف اقسام ہیں۔ اور آخر میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے انہوں نے سائنسی نکتہ بھی رکھا کہ آج تک میڈیکل سائنس میں کہیں بھی کوئی ایک بھی ایسا ثبوت نہیں ملا جو یہ ثابت کرے کہ ایک انسان کی روح مرنے کے بعد کسی دوسرے جسم میں منتقل ہوئی ہو۔ تو دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس پورے بیان کو سننے اور سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ صرف جذباتی باتیں نہیں کرتے۔ ان کا انداز یہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کی کتب کے گہرے مطالعے، منطقی مثالوں اور سائنسی حقائق کے ذریعے اسلامی احکامات کو ثابت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو اتنی توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ مکہ اور مدینہ کے قوانین، فیملی پلاننگ اور عقیدہ آخرت پر ڈاکٹر صاحب کے دلائل سے متفق ہیں؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔